Hello friends, ok tay shahay nohay lamsago norok no tinin video kotal norok nai tongo energetic tiprasa YouTube channel. Engkai tinin ani topic of discussion kha anemia or mane chini thiyo hemoglobin komagi thamani. Ani last video sogo ang pray na comment mangkha viewers sokne je anemia or je chin choryo hemoglobin komang mani or topic no ti kok sadi hane tini finally norong busang tubi haikya anemia ni topic nge faidi le kadi tinin video no start khaleshi nai. Engkai friends pula forno sanamu chungo o je anemia और जे hemoglobin कमगे थामानी आमा तामो हंगा अंगाय चिनि थैयो बेसिकली तीनटा माने कंपोनेंट दंगो थैनि कायसा के रेड ब्लड सेल आरबीसी होनो बनो ते कायसा के डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल ते कायसा के प्लेटलेट और तीनटा कंपोनेंट दंगो ता अंगो तीनटा कंपोनेंट नि बिसिङो एकटा कंपोनेंट जेटा आरबीसी और रेड ब्लड सेल आमा जदि माने बिसिना कमगे थांगा हंगा अंगाय बिनि नॉर्मल रेंज तंगलिया बिनि लेवल बेलेकन चिन छरियो और थैयो कमगे थांगा हंगा अंगाय और कंडीशन नके हनो एनीमिया ओंखाय एनीमिया बेसिकली तामो चिन छरियो जे रेड ब्लड सेल तंगमानि बिनि अमाउंट कमी थामानि नॉर्मल लेवल नि साइ ओंखाय ओ जे रेड ब्लड सेल और तामो तंग हंगा अंगाय कैसा प्रोटीन मॉलिक्यूल तंगो बिनि मुंखाय अंगा हीमोग्लोबिन ओ जे हीमोग्लोबिन आबो कैसा प्रोटीन मॉलिक्यूल जेटा रेड सेल नि मेन कंपोनेंट ओंखाय ओ जे रेड सेल नि जे हीमोग्लोबिन तंगमानि आबो तामो खाय हंगा अंगाय ओ जे हीमोग्लोबिन हंगा अंगाय चिनि छरियो जे जों ऑक्सीजन नांगमानि जों जे हांमानावो हांमानाखाय जे ऑक्सीजन चिन छरियो हाबो चिन सागो हाबो ओ ऑक्सीजन न बो कैरी खाय चिनि छरिनि डिफरेंट पार्ट अफ थांगै ऑक्सीजन न सप्लाई खायो हंगाय ताबो तामंगनाय चिन छरियो जदि रेड ब्लड सेल आरबीसी जदि कमगे थांगा हंगा अंगाय चिन छरियो ओ जे रेड ब्लड सेल बिसिङ जे हीमोग्लोबिन तंगमानि बरनि टोटल अमाउंट बो कमगे थांगो हंगाय हीमोग्लोबिन कमं खांगाय और रेड ब्लड सेल कमं खांगाय ताम ओं हंगा फाइनली जों जे ऑक्सीजन इनहेल खाय तंगो आबो गाहामके चिनि ब्लड बनो कैरी खायमिया के तामंगनाय चिनि जे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स चिनि शरीरनि माल्टिपल मसल ऑर्गन माने जतन इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ काम खायना बगै ऑक्सीजन नांगो हंगाय ऑक्सीजन ठीक मतो एडिक्वेट सप्लाई ओं यांगनाय हंगाय ओ जे एनीमिया और हीमोग्लोबिन कमं खांगाय चिन छरियो ठीक मते ऑक्सीजन मायांगनाय चिन इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स एंड मसल रक टिश्यू रक हंगाय टिश्यू जदि ऑक्सीजन माया हंगा हंगाय हाइपोक्सिया हंगाय टिश्यू रक गाहामके काम खायमियांगो बरनि फंक्शन हेम्पार दंगै थानाय हंगाय ओ जे कंडीशन डेवलप खा ड्यू टू लो हीमोग्लोबिन और एनीमिया अमनो हंजाखा एकलगे एनीमिया हनै टर्म्स जाखा मेडिकल टर्म्स बायता नरक ता बुझि मा जो एनीमिया तामो एनीमिया के बेसिकली चिनि थैनि रेड ब्लड सेल नि अमाउंट कमी थांगा अम कमी थामानि बागै रेड ब्लड सेल बिसिङ जे हीमोग्लोबिन तंगमानि चिन छरियो टोटल हीमोग्लोबिन नि अमाउंट बो कमी थांगा गे हीमोग्लोबिन कमी थांगा अंगाय हीमोग्लोबिन नि काम तामो हीमोग्लोबिन जे प्रोटीन बिनि कामखा चिन छरिनि जों जे ऑक्सीजन इनटेक खायमनि इनहेल खायमनि हांमानामान बिसिङतै ओ ऑक्सीजन न चिनि ब्लड कैरी खाय चिनि छरिनि डिफरेंट मसल टिश्यू एंड ऑर्गन्स को सप्लाई खायनानि बर कामगे फंक्शन खायना बागै गे हीमोग्लोबिन कमगे थांगा हंगा अंगाय ड्यू टू एनीमिया नि बागै ऑक्सीजन गाहामके सप्लाई या चिनि टिश्यू रगो आबन बागै हाइपोक्सिया माने टिश्यू एनाफ जदि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई या हंगा अंगाय ओ कंडीशन नके हनो हाइपोक्सिया नि बागै इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स मसल रक गाहामके काम खायमियांगो आबन बागै आफ्रोके कॉम्प्लिकेशन नुकजागोता हंगा ओ जे कंडीशन नगे तंगमानि बननो हनो एनीमिया और चिन थैयो हीमोग्लोबिन कमगे थामानि हंगा ताबो नेक्स्ट सालायनाय जे केबनि जदि एनीमिया तंगो हंगा अंगाय और जदि हीमोग्लोबिन कमी थांगा हंगा अंगाय तामो सिम्पटम्स बिन छरियो नुकजागै मान आमा बेलेखन इम्पोर्टेंट पार्ट आमा जतन माने से बेसिक जत बरनो सिनान नांगो हंगे फाइदि जों ताबो सालायनाय एनीमिया नि सिम्पटम्स रक हंगाय फ्रेंड्स पुलाफोरनो सानामु जोङो जदि केबनि एनीमिया हंगा अंगाय मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट तंगमानो एसिम्टोमेटिक माने बिनि कोनो सिम्पटम्स कसकरै माने एनीमिया अंखा बट आसक कमिया खोता बट एनीमिया डेवलप मंगै तंखा बट पुलाफोरा पेशेंट नि सिम्पटम करिं तंगमानो हंगा हमके एसिम्टोमेटिक फेस ऑफ द हाइता माने सिम्पटम करै ताबो जदि सिम्पटम हंगा एनीमिया नि सिम्पटम्स ऑफ जस्ट बेसिक सिम्पटम न कोनो स्पेसिफिक सिम्पटम्स करै कोनो बरक जदि एनीमिया बाय एफेक्टेड हंगा अंगाय ब बिनंग मानो फेटिक मीन्स माने बिसिनो लेंनाय त ब कोन काम रो खायमियांगनाय माने आगि जेसे काम खायमानो ताबो आसक खाय काम खायमिया बिन छरियो माने लेंमाने हाइबो फीलिंग होता माने आसक आगिन हाइके माने काम तांगेमाया जेकुन काम खायके ब लेंनाय आगे जेसे खायमानो ताबो मानसे कम माने काम खायमानो बिसि काम खायमिया ता छरियो आसक एनर्जी करै फेटिक हाइ फीलिंग हो लेंमा हाइ फीलिंग नाय समटाइम पेशेंट नि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो माने हांमा कष्ट होता हांमानांदर कष्ट हो बिकॉज ऑक्सीजन ठीक मते सप्लाई याचिन छरियो हंगाबा हाइपोक्सिया ने बगै समटाइम बो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ माने सास कष्ट हाय हांमानांदर बा कष्ट हो समटाइम पेशेंट नि बहर मिहिमानो माने शरीर दुर्बल बागै बहर मिहिमानो तारपरे जनरलाइज वीकनेस शरीर हाय दुर्बल हाय फीलिंग नाय शरीर एनर्जी कमंनाय
and then তাই anemia ni bagay sometimes chini palpitation ngo palpitation means heartbeat excessive feeling hota ekdom bukha tuf 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 ke sometime মানে bukha roko palpitation rok ngi mano nga amrok khay jotono মানে symptoms যেটা basic symptom no anemia ni কোন বড় ni যদি সাকো hemoglobin কম or red blood cell কম anemia tongo hanga ngai amdi hai symptoms ok nukjagi mano and then tabo jeng salainai o je anemia ang mani o je hemoglobin kom mani chin thiyo abo tam tam reason ni bagay ang hanga ngai chini o je red blood cell RBC abo chini shoriyo basically o je bone marrow tong mani bekrang bising ota kaisa soft tissue tongo omon hono bone marrow ge bekrang bising o je bone marrow tong mani o jaga RBC production ngota nga RBC ni production o কয়েকটা vitamins minerals tok nango tam tam vitamin nang hanga ngai aro ba minerals nang hanga ngai vitamin B12 nango তারপরে folic acid nango and then iron nango nga tabo by any means jodi chin shoriyo आयरन डेफिशिएंसी खा आयरन कम थांगा और फलिक एसिड कम खा और विटामिन B12 कम खा जेटा जों माने जों डेली चाइतों एदिबा चामाने बिसिं तै जों ओ आयरन विटामिन B12 एंड देन फलिक एसिड हाय माने विटामिन्स एंड मिनरल्स ono जों माने नाहा होता ngi tabo jodi kono borokni mane diet hamia mane bin samung hamin bagi bo adequate amount of iron মানে ইনটেক বিনি ইংয়াঙै दङ और ভিটামিন B12 और फलिक एसिड रक इংयाঙै दङ हंगा अंकाय बिन छरियो ओ जे थै खाना बागै रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन नि बागै जे कम्पोनेन्ट नांगमानि आयरन फलिक एसिड एंड देन ভিটামিन B12 आमते हेरक जदि डेफिशिएंसी दङ हंगा अंकाय कम दङ हंगा अंकाय इन दैट केस आफ्रोबो एनीमिया और लो हिमोग्लोबिन हाई कंडीशन डेभलप अंगै मानो and then tabo temase borok chai tongo adequately but still bini bohogo absorption ya maybe due to some gastric surgery bohogo operation khaijaka agi othoba bohogo rog tongo like celiac disease IBS irritable bowel syndrome অথবা IBD inflammatory bowel disease amte herok jodi bohogo bemar tongo hingang kebo samung chafana o je component rok মানে কাহামকে absorbing ya aban bagi binoro te shaino hai deficiency mano iron vitamin B12 folic acid dogni gafar hongke bata shaino hai anemia develop angi mano and then takes important kok hangang kai vitamin o je mane takes important kok hangang kai RBC red blood cell produce na bagai bone marrow kaisa factor nango amane bumong ka EPO erythropoietin nga erythropoietin basically chini kidney o mane production ngota produce ngo nga kidney hoite o je EPO erythropoietin produce nga hangaise bone marrow thangai mane o RBC red blood cell production ngota nga tabuk jodi kon karone kepni kidney disease tongo nga bo kidney habi nga bo kidney হামি হাঙ্কাই এরিথ্রোপয়েটিন কিডনি থেকে অঙ্কর গেলাক কে অঙ্কই নাকে তেসে হাই নহাই বুন মেরো থাঙে আরবিসি নি প্রোডাকশন গেলাক গাফরব এনিমিয়া হাই কন্ডিশন ডেভেলপ আঙ্গি মানো এন্ড দেন তারপর যদি কেবনি বুন মেরো রোগ দঙ্গ যেমন প্লাস্টিক এনিমিয়া মিন্স বুন মেরো মানে কাহামকে সেল প্রোডাকশন ইয়াতা একদম মানে তাম সানাই বুন মেরো ফেলিউর নি থাঙ্গা বুন মেরো ব্লাড সেল প্রোডাকশন ইয়াঙ্গি দংখা গাফর হঙ্গে এনিমিয়া আং মানো অথবা বুন মেরোতে অন্য মানে ব্লাড সেল দংনি যেমন WBC rokta platelet rokni jodi amti rokni leukemia angkhangai leukemia mane onno blood component rokni মানে ক্যান্সার or টিউমার angkha bone marrow aban bagai bone marrow RBC normally production ang maliata ge bone marrow jodi onno blood cell lineage jongni jodi tam sana cancer develop khangai bo bone marrow tumor khangai bo anemia or মানে চিন ছরিও লো হিমোগ্লোবিন হাই কন্ডিশন ডেভেলপ angি mano amke bone marrow ni condition rok অমা সারা বতাই যদি কেপনি এক্সেসিভ অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড লস নই দङ সরিও যেমন তাবো বড়ি রংনি মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলিং ফর এভরি মান্থ বড়ি রংনি মেন্স দङ গাফর যদি এক্সেসিভ ব্লাড থাঙ্গো হঙ্গাঙ্গাই অ মেন্স যে ব্লাড লস মানে আমনে কইসা মানে এডিকুয়েট অ্যামাউন্ট দङ তা তাবো যদি আমার সে বিশিন ব্লাড লস হঙ্গাঙ্গাই আপনা হনজাগো মেনুরেজিয়া গে যদি বড়ি রংনি এভরি মান্থ পিরিয়ড ফর এক্সেসিভ অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড মানে ড্রেন হঙ্গাইবো ব্লাড থাঙ্গাঙ্গাইবো আ কন্ডিশন হন মেনুরেজিয়া আফর হঙ্গাইবো চিন ছরিও তেসে হাই নহয় হিমোগ্লোবিন কমং মানো और एनीमिया ओं मानोता आमा सारा बताई ऑटोइम्यून रोग दंगो जेटा चिन छरियो माने ऑटोमेटिकली चिनि रेड ब्लड सेल लंगनो डैमेज खाइ दं हंगाय आमथे कंडीशन का हंगायबो चिन छरियो एनीमिया ने हाई सिम्पटम नुकजागि मानो ते आमा सारा बो जदि चिन छरियो जेकुनो जागानि थेके जदि आपर जे ब्लिडिंग दंगो पेप्टिक आल्सार भोग आल्सार ने थेके बिसिंग ब्लिडिंग दंगो गेबो थै थांगाय दं आस्ते आस्ते गामथे कंडीशन रकबो चिन छरियो एनीमिया हाई सिम्पटम नुकजागि मानो and then tai ছড়িও অন্য যদি রোগ দং হাঙ্কাই কোনো ক্রনিক ডিজিজ দং হাঙ্কাই লাইক কিডনি ডিজিজ ক্রনিক লিভার ডিজিজ
or any other form of disease je kono cancer tongkha hanga hangkai ba chronic heart disease tongo hanga hangkai heart ni problem tongo hanga hangkai liver kidney or diabetes amte herok jodi condition tongo hanga hangkai due to inflammation teisa haino hai red cell ni production komai thango amte condition rogo bo anemia or low hemoglobin high symptom or condition chin chorio develop ngai mano hangkai friends ang tabon rokna sabai kya je tam tamo condition hangkai tam ni bagai chin chorio o je hemoglobin komang mani or anemia develop ang hangkai tabo salni treatment ni kok hangkai treatment hangkai basically depend khainai je hemoglobin bus komai ka komia jodi bisina komai thanga hangkai hemoglobin afro hangkai patient asang hospital admit khai blood nangnai তাছাড়া বিনি কজ ন ডায়াগনোস খাইমান বিসিংতি তামনি বাগে বিন ছড়িও হিমোগ্লোবিন কমঙ্গই দं और एनीमिया हाई कंडीशन डेभलप अंखा आपनो जों माने टेस्ट खाइखा हांगांगाय जदि डायग्नोसिस अंखा हांगांगाय जदि केपनि माने शरीराव आयरन कम अंखा आपनो हनाय आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपरके जों बनो आयरन मारनाय मेबी जों बनो आयरन नि इंजेक्शन रनाय और बनो आयरन नि टेबलेट रनाय বা কেপনি তাবো যদি ফলিক অ্যাসিড ভিটামিন বি12 কম খাঙ্গাই जों बनो फलिक एसिड ভিটামিন বি12 সাপ্লিমেন্টেशन दमान बिसिंगतै ओ एनीमिया नो क्यूर खाइ नांनाय हंगा बनो बिन ट्रिटमेंट डिपेंड खायो जे ताम नि बागै बिन छरियो एनीमिया और ओ जे हिमोग्लोबिन कमंग माने ओ कंडीशन डेवलप खाइया हंगा आमथे के बिनि ट्रिटमेंट मा खाइनायता सगां फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोसिस बेलाखिन इम्पोर्टेंट जे ताम नि बागै बिन एनीमिया ngai tong ang norona kwbangma reasons or causes saga je tam ni bagai anemia chin chorio ang hanai hangga cause ongno identify khaika hangga diagnosis khaika hangkai and treatment belekhin easy ngi thanaita so I hope norok bujima khana tinin topic anemia or chin chorio hemoglobin komang mani hangga amte hakino interesting topic nijini own language kokborok bai naina hangga hangkai lekari subscribe khlai redi energetic tiprasa youtube channel no hangkai tinin baga asakno teshi haino haisang malai finai kedal kese interesting topic tei basically medical topic tei hangkai till then stay fit stay healthy and subscribe to energetic tiprasa youtube channel hambai and khulumka